Here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. Kulumka ang bano debarma norok jotono no lamsogo chini tabuk sakjorani kokborok koktamawa. Puila na fadinale na tinini koktama bokrok rok. Kumpui Academy School admission ni mungoi 6,63,600 rang na harmani party mungo strangsal charik jora tibo FR khlaiya ko edisi ni rung bedek yaba Kumpui Academy eba edisi hapang ni kebo khoroksa kurungjak kuri hinke phatani sinia borok rok Kumpui Academy School admission ni mungoi 6,63,600 rang na harmani party mungo rung bedek ni bukhaktei tamani khlaija ge angnai FIR abonate ye shaimana ne musungjago hastini joto tongko songlupurok Party mungni damsni chini jorani ya globo khogitilang jaknai sunamura kalapani amsani shiklino naitugui tiklaimanlia sunamura thanani police aboni bagai strang salo haino hai sunamura bridge somni amsayo lahar kacharo hormusungai sunamura agotala lahar kotor kasulaka rungsrungnai rok abo hakeno shikle cheranyo naitugui tiklainani sanmungo sunamura thana kitingai khadumani funuk laikya sunamura bukhakseni dalbidal lungnokni rungsrungnai rok Samung Clemeni Yaglobo, Regani Rangmanya Ungai, Paitago Strang, Soloduski Village Committee Tangnok Kapirabi Lakia, Amsani Kaduzagluburok, Abobai Ponce, Tangnok Bishingono, Chopzagi Tonka, Village Secretary no Koboi, Tangnok Nikubun Adongrok, Kok Mamantana Amser Tangi Shogoka, Teliamura Hanani Police. Strangsalo Razokor Aguli Nishiti Ashram Amchayo, Borokane Bas Malkungde, Uskuti Malkuni Bishingo, Nahala Light Hotel Lemani by Pati Muntayano, Uskuti Chalongani Chokalangma, Pati Mungiagulo, Lahar Pati Mungo Klainai, Uskuti Chalongana Hapania Sakham Nogotlangi Tanga Fire Service ni Adongro, Yaba Tikahani Shakabono, Sakham Dogni Shaknanero. Strangsal Charigo, Kungsa Automal Kunglahar Party Mungo Klaye, Timrangza Koroktam College student no Kobe, Koroksini Borogrok, Party Mungiagulo, Shago Dukumanja Koroksini no, Teliamura Sakam Nogot Langitanka Fire Service ni Adongrok, Borni Bishingo, Korokam no Horzaka, Akotala Zibishakam Nogo, Party Mung Strangsal Charigo, Teliamura Thanani Kame Barilaharo.
Phaini 2023 Bidan Sabha Chong Marino Buskango Tone, Strangsala Purbano Abadi Amsayo, IPFT BGP Day, CPIM Botol Yakare, 56 family ne 152 Buddha Stromka Tripura Motanibana, Botoli Bana Yafare, Borno Lamzak Shogina Harka, Edisni Chairman Mazang Zogodis Deparma, MDC Robindro Deparma Day, White Yapni Haste Ajopang MDC Runal Deparma. Tabuk Koktama Shukrubai Kumpui Academy School admission ni mungai 6,63,600 rang na harmani party mungo Strangsal Charik Jorati vo FR Klaya ko edisini ringbedek Peba Kumpui Academy eba edisi hafang ni kebo khoroksa kurungjak kuri hinke phatani sinia borok Kumpui Academy School admission ni mungai 6,63,600 rang na harmani party mungo ringbedek ni bukhaktei tamani khlaijak ge angnai FIR abonateye saimana ni musungjago hastini joto tongko songlukurok Edisini Kumpui Academy School admission runani bagai Khorokburi Chine Chirairokni Bumabu Fasongni Yago 6,63,600 rang naharka Narayan Debor Mate Shanda Debor Mamungai Khorokni Thokai Pyaba rang naharmani Yaglobo Paithogo Kebo admission manlia Khorokburi Chine Chirairok Admission man china hinai kesam school transfer certificate ti khlai tubu mani yaglo admission manlia angai lama ko charok laijak tabok Khorokburi Chine Chirairok ni thinang Party mungno thuye Strangsala edisini CM by malanya ni bagai edisini main building o thanglakya admission runani hinai rangna harjangnai Cherairok ni bumabu phasong Pyaba admission narokjaknai hinai borongno sajagya phano paithago borongno admission ni rang rmani rang puisa kipli rejakmani koktoma Koktoma Saimanka Edishi Hafungbai Naikoljak Kumpui Academy School Taklai Rung Bishuwa admission runani hinai Narayan Debor Mate Sandhya Debor Mamungai Khorokni Thokai Khoroksa Cherairokni Bumabu Fasongni Yago 50,000 20,000 ke rangna harmani kokshil chamung Aba haike Champok Nagar Jrania Mandai Jompui Jolate Bisram Gosno Khobai Gobangma Amsaini Khorokburi Chine Cherairokni Bumabu Fasongni Yago 6,63,600 rangna harmani kokshil chamung Abon tuino salba saldok romoi tungplaja khumulungni dukmali amsai Paithago tangsalo borni Cherairokno admission rejaknai hinai koktoma rohor jakmani bai Khumulung Park ni picnic spot no khlawo kuthum laikya Khorokburi Chine Cherairokni bumabu phasongno khobai amchani joto lukurok Pyaba tangsalo bo admission mannani mungsa lama nuhurjagya angai Paithago Narayan Debor Mate Shante Debor mano kasui narak lakya thokai rang puisa nahar jaknai Cherairokni bumabu phasong admission khlainani oke seke rango borongni logyo sabo kurungjak tong abonoteye mungsa sana Nailia Narayan Debor Mate Shanda Deborma Abani bagi Paithago Radapur Thana Rohorjaka Koktoma Mankeno Khumulung Park ni picnic spot thangai Narayan Debor Mate Shanda Deborma no Romitu Bukha Police Party mungno tuye Strangsala edisini CM by ringjagai bobai malanya ni bagai edisini main building o thanglakya admission runani hinai rangna harjangnai Cherairokni bumabu phasong phebe admission narokjaknai hinai borongno sajagya phano paithago borongno admission ni rang rmani rang puisa kipli rejakmani koktoma Kita bertanya, kalau semua orang saung semua kalau daerah orang ke, bonirang nango, kalau semua saung ke semua orang daerah orang, betiam tu daerah orang, aku kerja, kau tu daerah kan ke, apa yang mana semua haji orang sekolah serai ti haji ni haji kan, ke serai tu punya daerah tu sekolah sengkar je ni kan, ke sekolah hafkan, ke hafkan ni bobo sengkar orang mana, ke tapi
एबा हाबिनि फुसुं साइड फुंख्लाय इनगे सुसं मास्टर दुके नाम सामजागा इनगे दुके नाम साजंगा जागा बता मिंगा आं फाइ दङ नर आं ता साथि न दुके नाम बो का खान सा नि साव इनगे सं आ मते खिन सागा मास्टर सामजागा इनगे सिनि बुसा सुनो जने का नर सा नर बियांनि नर रय छुबो किता खाय न इनगे गुरं गार्जेन नि सुनो जने लांखा इनगे सं मास्टर सागा इनगे मास्टर सामानि मास्टर न ताम खौ जागा बति दा खाय इनगे साम न खाय इनगे सिपुन बुं सुन सारिया इनगे न दुके नाम मा का इनगे माया इनगे दुके नाम मा इनगे न लिस्ट न का इनगे लिस्ट नाय मानि लिस्ट बो गरै सा नि सागा इनगे donoro duke number naunya aja gawo ibo master oi malanya bung ti sere gara hai asang no bung ta pujak ba ki ma saka garjan pujak ba ni sere gara ngai ger pore o kai ke bono saka smo narayono sungsungka o china rangna nai a bono sungsaka go sungom hayo ma tab sin busa sa sungta bo o iskola hamase sin bung sugure nge sungtam khlane ni e ko samani bo hai ni chawo go long no sungkhana ruana nung khana phai bi di na raja khana malai bi yêu các sản cái sừng khăn mà lại phải nông phải đam khởi nhà bơ xin cũng xin nông bớt thì khởi nhà này là năm mươi nông bớt thì khởi ta yêu các sản cái bộ nó là khăn phải đi phải bỏ ở giá cái tao hết master rồi thì nên người thế mà chỉ muốn phải yêu các sản cái tao là xong mà bây mà là nhà phải mà tao mới chả cái bớt thì bộ mai à bộ sai mà nó sai 100% nó bớt thì này nó bớt thì này yêu các sản cái tini ở phải mà nè, tao mà nè phải phải. Sừng ở giờ tini phải mà nè cái sừng, ở nè có sao vậy mà là nhấp phải á, xí vậy mà là nhấp phải. Tao buk je rang nó rồi, je rang rồi mà nè. Tu rang rồi này vậy tao buk có công khá class. Rang rồi này bỏ xuống nó rang biết khai này như sao. Cái sừng rang mà nè, bữa sáng nó sừng có giá cái sừng cái xí ở đây đi cari vậy cả. Cái sừng có giá bỏ thì khai như vậy tao. Cái áo này cái sừng tao xí vậy mà là nhấp cái đó sao vậy. Mà lại khai. Mà lại phải aku malah hiring nanti, ay pajak hiring nanti so, ini satu. No orang nanan sama. Narayon deh, Kalau busuk rang rok sini tadi orang keseng, engkau ayang ini sini bisa menjual beli dari chat nih keseng asal sana. Sini ada baksa 10,000, baksa 15,000, 16,000 ya mungkin aja. Ini 1,00,000 dari sini yang asal sana udah. Tamu kaibo. Bokuno kelaya, mana semua bor di kelaya di mana nih sakan, ke semua bono, abono nih sini baru pas semua hai kelaya lah nih semua semuanya bisa. Kuliah sini lah, malah pakai Kuliah sini lah, mana hingga ke do sini yang borok, sini do no semua tahu kerja mana bono, hingga ke om hai nong besar nong nara dek kalau mau buku nih sakan ke semua nih kahang kok sahabat hingga to sini, kahang kok saya semua naik, semua kali ke semua hari nong ke semua jaga mana iba, ke semua naik, ini semua kali di sini kali di hai kali di pulas sakan. Aku tahu bukan ke pun kan kerja pun job sering malia. Buat ibu kelaya, kapas pun aku sabu jono. Sini kapas pun tuh udah baksa ni mana apa itu pun. Terus harap. Kamu ke EPR kerja bini. EPR kelaya aku semua. Oke EPR bini. Semua ada no bini semua orang kah, orang mana orang wah bini bihi. Polis terangin tangga, ke polis lagi ke orang tangga. Nong tahu pai thago nahan mo kapas. Sini pacang nah mau kata apa angkat nayo, ani besar isi puluh jadi kemana? Buat di mana namanya? Ke poli ya lah, batu bos kasih terlalu jauh. Ke narayono bos senjata sih cukup buat di Malaysia, kan ke sini harus jarang sana, aborong sini aja. Abo to kaisa department ni kono dus kare ko kono. Amo to jarang dus na bini saya tabu. Ke na ro ko bahai ke bisas khaine rang no ro ko ja. Seng kono bisas khaima ninge bo khlaiman omni sakan ke seng was pun abi rong ya ba khlaiman omni chau. Nge khlaiman om kan ke seng kon ka ham seng ja. Jodi sin nang khlaimi ya kan ke nang ta munai. Nge sin dau khro sang kan nang jodi si porti khlaimi ya kan nang seng munai masa. Abi ro ko ta sa ya mo ra no bisas kan. Yo no bo sa ta. Kusuk hapang ni tabo narayon je rang na nai bobai budal jage tong hisong itong na. Kazaldak tong mani sengap la saimalia sengke bono simu sengko sasumo sina rang na wo sengbai buma lai. Ya bhai ka bi no pur kate baro tong ap sing sing. Bai no sengka bai ni pun ke. Mama puira phayo tam thamo bringu mo thonda deba mata banu bati no do coaching join agora handu khayo kenke bomte ni sawo base nang school admission khana deni sungwana ke ang bo ni ang khaya ni saka ka an kun ba ke ang puira pura si tongta omte samne ni do liya da from no ko ya da from ya da from ko ba ma lai kan tin krai Rotar de tiki kan sungwana tiki kiri ani sakata kan yak boti khani so kan khayan sakata ga uruke do anu ba ka khai kan basat buringa ko ga school boti khari dikha khaimani bin dara na sawan no ginta
स्कुलाव भर्ति खालामनानै एडमिसन आंनि आखै खायदि बैराय 20,000 आम सानसुना जाबायखौ आंनो बिसि नाया कम नानाय गोसो नानानै निसमानि 9,000 साव 9,000 भर्ति खालामनानै हस्टेल साव हमनि सापा ओमफ्राय नों सिनि जागायाव दं माने अचरानि बुं साइजारानो खुनु वैरै दङ ओमफ्राय अचराबो मानायो अचराबो साव पिउ देनि साखामो पिउ आनि गुमैनि साव आजागानि पिउ के चेयरमेन के tamni sakam bini bobo sini jangni sawo am tinang sata naren de boma skor komite bo tongoni sawo apro jonata ke tung sa saime able ni to phala ang ma sakam ke master no bo sini jak tong nai kuno wana nan ya ani ne ko dek bang man sawo om master sini jak tong humani ingkang ke norok bumung rok da saida man bumung ro na tong sunjang ya pas iskun chairman bung samani bo saya chairman ismi sawo ang bung sunjang ke babu saya na so kona nanya urang komite chairman ke piu bini kumui po bung saya tak piu sata an krai rong sawang hai rong nai oke am ting nai khowang nai jetan norok norok no uskango je thanao borok no tubu wei rang bak laini heni rok je khnamani abo ke bom haing lai rang tabuk khono bak lai aba tabuk khono ru ni khnaya 29 tarik udah dulu. 29 tarik udah. Ini berapa? Di tonggo satu, di tonggo tiga. norok no to 29 tarik rang rang heni je gosmani 29 tarik jorao borok rang reiman yang ke abo bom haing lai abo lo abo ro khono sa Ayo, sengdes kamu buat di mana layu? Kono semua aku kalau masak. norok ta gor borok phaija Hai piu noro pamen ta. bu piu Siam ni lah. ngatam sa siam Maya. tak kalau bisa hanya tong deh kali dong Kali ni tapi berman saya tak kalau masuk sidang dia kamu mau dah siapa ya? kok kali pun nah nih boro Berman sih nasa. ta etos hingga botan hanya karena kalau nih bisa nak tuh tuh sini kali le ke bola sih jago Kali kali ke sih kali kamu ya yang tong tanya. ada seng hamzah kan kayu nah nih ke seng kali nasi maya tak lagi bor ngan tang nok tam nai seng school buat di mana nana School buat di mana nang nai? orang sana ketam khanya jabo rang sana nyok rang saja nana beri bicara nuka beri bicara norok bumung da saimana je norok ni ya gorang sanai beri be chela hu je Kan dah benar yo. ang nama kan sonjan ya kan Ang sajar ya kan? bo jaga ni bro Jono korni. joinogo Nagoya. gotong mana bisa ramas sih zonyo Bini parah kan? norok sa borok no bahke bisas khalai rekha phap sa khlai mane cheri na ya woi borok da phone khai norok no admission ang khaji han na borok norok da admission ang bagi phone khai borok ni loge tai kubun borok rongjak do tong abon norok ti wanso boleh saya ya tak jara tujuh na jara tikai nugu Borok pun makai borok nuno. Kayak chairman nuno borok buku bai borok buku bai saita. Mana borok tu jenung mah dorang cekik borok nuno nuno. Tahu kan borok sata. Norok itu nang ini semua borok ni tahu. Sampai yang jenung saita kita. angka je thangnai 29 tariko borok no je thanao tu boi kok salai mani ya golo borok no bom hai kok salai mani ya golo ya karai re zakha Hapor di mana ya kan? Mau di mana? Ni tang ya kada kamu ada nang. Kembali yang Adi sudah nang kai. Mau kaisa, kaisa sirip siapa dah? Aku siapa? bom hai slip silai ya dinu Adi na bialis zona pun pisah woi dis kaya. Oh sah aku nyaro siam nyaro zona ro kena ni. Dong ni aku aron batin borok kaisa. sabuni ya gor sabo Kai mayang bo. Bung sai kerja bung seman saya. tam ni bagi seni sabo kagos talang norok le sinia no ge wei bahai ke borok no bisas no ya bahai ke sir bumung sabo siam bai nyong no malai da nah na botini ti do phai jaw jaga bo norok bagi ni mama soros debar ma boro botini norok bai tini ya apron bade norok bai ma da malai ke phai Kita siam nyaro thai malai dini sim sai kai hei tu no. Ke siam jeng dini pungut thangha. Sarata semua thangmani. Iya nyaro bialis zona ni li sok kai ka. No ani office sok kai di. Barta semua. sabo sabo Abu sal puno tondro sal sawo. angka pare kai thathang ga nara Tabu, cacingnya tinta semua, satu berapa macam. Puno bartan sini jeng nasi mang sana,
ke thaisi malai ka bo mali ani sawo jane admission se mali Sabo mai ancha. salpuno don sawo e apni pore phai sachi don aro malai dini sawo angle semangar ka bin lumo thang ni bin bono sangi din phai bono sungo ka o sakha sawo jeng borti sinarak mania sini no sik sikri khani sai horo tona be jeng tabo aro ni khari tabo jeng o naren debo ma bai konda debo mani ba jeng tabo khana thangai sinai ta kes rinani Party Mungnatiye Kumpui Academy ni Principal Chirokumar Debar Manos Sungzakia Boshaka Admission Renani Mungai Lukoroni Yago Rang Posha Naharmani Keseke Rango Uskul Nikia Bokurungzak Kuri Hinei Abo angbo social media rogo nukha engkai nong sengana meka school ni reaction tam social media rogo nukha obo hai engkai tumung o schoolo atei borting nani bagai rang salai tongkha engkai obo hai kese kering mulai tongkha engkai abono to ang seleng manono mapnogo kha mane kaham yafaria atei bororokno খুব সেলেংমা সিংসানো সামনাবো কিয়াবা ফাটালো তামলাই দং বুঙ্গিয়া আও তো আং নাইনাই ককিয়া আং তো আনি রাইদা তিগি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যেসা বরক সিলেকশন খাইরো হরো লিস্ট হরো আবো নাম ভর্তি পাই স্কুল হয়তো কোনো সিলেকশন গিয়া না শুধু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টাল সিলেকশন করে হরাবো হ্যাঁ আবার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে খাইও স্কুল নিয়ে কোনো সিলেকশন করে তাছাড়া অব দাবুক যেহেতু স্কুলনি বুমো ইনক্লুডিং থাকা Kai oborogoti school ni bukhakte kono affair copy rok da khaijaka ang to khainani kokya karon anoro borti unani bagi borok nai phaiya a je rangcha jang nai ro ano borti de um phaikya ba hingo sung phaiya borok ni kono reaction ano phunu phaiya karon ani torof theke abung ya ba ang nainani kokya bazaro ta munglai to na ta sara je hoto school ni bumu including kha karon school ni mukaisha mung tongo কিছুদিন আগে না অনেক কিছু সুবিধাও মান দেখা আবার সাবো রাং সাজাক চাজাকিয়া বরক তো আনো সাবাইয়া বরক তুমুং সাবাইকা আং থাংকাইছে বরক না আং সরা পরামর্শ হিসাবে নরক তাঙ্গি রাং সাজা রাং রিনাই রক তাঙ্গি রিহুই দं কারণ রাইদা চাইয়া তৈ যে থানাই যে রাং রিনাই বিনিবো চাইয়ানো যে নানাই তো বিনি চাইয়ানো গা আংগাই অবো হাইকে আনো কেবো কমপ্লেন খাইবিনাই করে বাজারও বুলাই তকলাই যাই পানো দंखा আবো দं থাঙ্গি রুঠারি নাইনানি ককিয়া যেহেতু স্কুল আর আং চালক নানি বাইছে আং আসল ক যেহেতু দাবুক আ বড় গাবা হাইকে রাংনাই তঙ্গ আংকাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি হইতে ইয়াক তঙ্গ হনি ইয়াক তঙ্গি মানো হনি ক কাসাই তঙ্গ যে জায়গা কাসাকা আংগাই বড় গাড়ি মুঙ্গই কমপ্লেন খাইতু প্রমাণ দিতু আং রাং দে চাচাইয়া আনি ডিপার্টমেন্ট চারে চাচাইয়া এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চারে চাচাইয়া तुम रिखा आंगा आंगा याफ्रो आने अगेंस्ट तो कुनु कक साला का आंगा आंगो कक पेरनानी कक फ्लुकनानी बागै आं तियार तने जाउ पाइथक सुमबो नंगनाय जे जेहेतु आसे कक कायदं हाबा स्कुल हयते कोनो याप्रि सेजानाय जाबो रंग तियै याप्रि सेजानाय तियै आनि स्टाफ रंगनो एडमिशन नि सकांनो आं मीटिंग खाइ साजा आनि एडमिशन नि एफियार्स कोनो टीचर कोनो स्टाफ माने अ जागोन जाते कोनो कक खनायातै इभेन एसएमसी कमिटी नि बाबा आं साजा जाते कोनो कर्नार दै एडमिशन नि एफियार्स फायातै आबो नरक मानाय एसएमसी कमिटी को मीटिंग खाइजा गाय आबोनि बेरो तुमुं कक सिलजाय जागै तंगांगाय आनि स्टाफ नि बिरुद्धे आबो अवश्य आबो आनि नाय थाय Yangte khaksa phashing party mungnotiye paithago strangsal sariko edisni rungbetekni bukhakte kaisa kokthum panda khlaiye thokai rangna harjaknai kebo rungsrungnai rokno admission narakjak lakhni saklai rukha edisni rungbetekni em Chittaranjan Debarma jetono hambai media teaching song tini o shairik jorabo kok thaisa thaini no tigi kok sarani bagai norokno makaboka amongkha taklai room bisi 2022-23 wo
Kumpui Academy ni admission notiyai जों गोबांमा याप्रि मासेका पुगिलाखै आमति दंमनि बेबागै 120 to 130 बेबा क्लासनो admission ni bagai provision dंमनि 120 to 130 no admission nanan thangtani admission ni form klaika 6000 ni kuba amono khnawai jini ADC habang ni executive committee ma wansuk laika jini borro Kumpui Academy pornen musung jago para amsai bising ni borro khatong khajaklai phaimani no nugai chum 1200 students joto class ni no admission nanani bagoi kaisa decision najaka decision najak mani haino जों 1200 सुरुंनाय रगनो admission नाखा ताई admission नामानी लगे लगे औरो हाक्साल फाइनाय गरी नुखुं बरक रक बुआ बुफा गरी रक बरक हस्टेल तंगमननि बागै जों याप्रि शेखा राज्य सरकार नि थानी त्रिपुरा राज्य सरकार नि थानी जों 340 सीट नि बागै हस्टेल सीट नि बागै जों कहरमानि अनअफिशियली सावयमानखा सिवयमानखा जों जे कयमानि बिसिंथि जत बरक रिमान लाखा 250 हस्टेल सीट रनाय ओ hostel seat ni je approval ni kagos official kagos जों का नायसिं दङ आव मानमानि यागोलो जों दाक्ति ख्लायनो students admission hostel admission जों नानाय और आं किसा सानानि मुसुंगो जत्तनले हाक्साल फाइनाय रक hostel मानिया तांथुम नै जों जिनि कैसा decision जों नाजाक दङ पहिला हाक्साल फाइनाय रक दामछरा खेदाछरा कामचनपुर छामनु लंथ्राई भेली धलाई डिस्ट्रिक्ट कोयला शहर गोमती करबु अमरपुर जे हाक्साल फाइनाय रक साब्रुम आरोनि सिमिन फाइनाय रक जे सुरुंनाय एडमिशन नाखा और Kumpui Academy बरकनो पहिला हस्टेल सीट जाकनाय आबुनो यागुलो हंकै चिनि गाना गानिनि तेलियामुरा खुवाई ताहिमनो बाइजालबारी आश्रमबारी और सदर एरियानि जतनो एडमिशन नाजानाय खाख्लायो जे हस्टेल सीट एप्रुवल माननो आबुनो बिसिंथि जों बरकनो हस्टेल एडमिशन नारे आव दाक्ति नंगन हि वानसुगो Kumpui Academy annex 1200 student katalmati जों थांनाय 13 तारिख जुलाई नो चेंगजाक जतनो नरक साइमानो लुकुरुक जतनो सावैमानो गाहाम गुरुंख्लाय एडमिशन हमनानि बागै बेलाय ख्लाय आं हामबाय याफोरो गार्डियन रबनो जिनि स्कुलनि हेडमास्टर टीचर्स जे फोरोंनाय तंनाय रबनो जतनो हामबाय याफोरो और तेकेसे साथाय ख्लायो जे CBSE ni result ka Kumpui Academy ni result balai kaham ka ang joto sini furungnai Kumpui Academy furungnai joto teachers rokno headmasters tai oro je warden tongnai superintendent tongnai matron tongnai joto no borokno hambaya paru tamne borok asuk subamani bising tui sini school ni result kaham angmani babai tabu kok hungkai Kumpui Academy or CBSE result ni yagulo class 11 no admission ngan bagai jotono chaiti oklai tong
এনকে খুম্পুই একাডেমি খা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ত্রিপুরাও 100 বিদ্যাজ্যোতি স্কুল দङ খুম্পুই একাডেমি আবনি বিসি কাইসা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল অমনি বাগৈ স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা নিচিমি কাইসা নোটিফিকেশন রাখা যে বড়রক বিদ্যাজ্যোতি স্কুল এডমিশন নানাই ক্লাস 11 বড়ক যত অনলাইন এডমিশন ফর্ম ফিল আপ মাখলাইনাই আনি কইমুং যত যে বড়রক খুম্পুই একাডেমি ও এডমিশন ক্লাস 11 এডমিশন নানানি বাগৈ চাইতিয়ক তংলাই রকনো কইমুং বড়নি গার্জিয়ান ননো কইমুং হাকাই ওয়েবসাইটও থাঙ্গই ওয়েবসাইট রুজাখা ও অঙ্গবো তাইবনো এডভার্টাইজমেন্ট ও ওয়েবসাইটও থাঙ্গই ফর্ম ফিল আপ খাইকাই আর খুম্পুই একাডেমিও এডমিশন উন্নয়ন হিংখাইকাই নরক খুম্পুই একাডেমিও এডমিশন উন্নয়ন বাগৈ নরক জরা মানানো আমহাই খাইনো নরক ফর্ম ফিল আপ খাইদি और आर्ट्स दङ साइन्सबो दङ आबनि बागै जोंनि जे स्टुडेन्ट रक जे सुरुंनाय रक बरं थानायानि कबुं जे रायदा तुई जतन बागै सिंगाखाय नरनि बागै ओ रायदा आबन बागै अनलाइन फर्म फिल आप खालायजादि पाइथागो आं सानानि मुसुंगो जे सालसा सकां खुम्पुई एकाडेमिओ एडमिशन न तुयै काइसा केसा केरेनि नखरखा और साथाय क्लायो खुम्पुई एकाडेमिओ अमहाय ताउ बुंयाखो जे साया रायदा रमय एडमिशन नानानि कक कासाया जे बररक चाया रायदा रमय गोबांमा सुरुंनाय रगन बरक लामा कररिखा आबनि बागै एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन दाइया ताम नैबा जों जे बर रकनो ताउ जर तुई एडमिशन रिखा आवहाय कक से जों खोनायाखौ रायदा चाया तुई एडमिशन रमनानि बागै ओंखाय आनि कयमुं जे सेरायरमनि गार्जियन रक बरक रायदा चाया तुई रायदा चाया रमय एडमिशन नानानि बागै चाइतियखा अमहाय ता चाइतियक अमहाय चाइतियक मनि चाया चिनि दफानि बागैबो चाया चिनी बागैबो चाया चिनी वानसुकमानि चाया उंगो लुकुरक नि थानि चिनी कयमुं एडिसि हाफां नेमगय थिनांगबो उंगै मानु चिनी और 1200 सीटनि बेसि सुं स्टुडेन्ट नि नावै मानलिया जे बररक न जों नाखा जों काहाम कुनुं ख्लायै रायदानि बिसिंगो ताबुक जरति नाजाखा रायदा चायानि बिसिंतै जों नाया रां पैसा रिवै आवहाय क्लायै लामा चायाति हिमना नायमानि चिनि दफानि बागै रुम थमा काइसा चाया उंनाय अमहाय तुई ता हिमजा बायदि आर जे केसे केरें ख्लायनानि बागै नायखा आबो जों साइमानखा अरनि थाना पर्यन्त थांलायखा ओंखाय आबनि बिसिंतिबो जों साइमानखा साबा साबा अर इनभल्व दं जे इनभल्व दंनाय रंनोबो सारान मुसुगो नरक चिनि बररक न अमति ख्लाय ता फेमलक दि एडिसि हापांनि बिरुद्धे एगेंस्ट अब काइसा ता हिमनावनो कन्सपिरेसि हिनै जों वानसुगो अमहाय कन्सपिरेसि ता थुमथुम केबो ता हनोबो अब केबोनि बागै बायथांनि बागै जेख्लायनो रोंनि बायथांनि बागैबो हामिया केबोनि बागै हामिया दफावो अब काइसा चाया रुंथमा ओंनाय अमो आं दिनै साहरनानै मुसुंगो जतन चिनि दफानि आदम रकनो हामबा अबरते बसना कोनो माने डिपार्टमेंट हजे कोनो याप्रि सेजानाय जा माने एफआईआर कोनो खायजानाय जा जों डिपार्टमेंट न तुयै एफआईआर ख्लायनाय हिनै तिनि ताव सारिक जरति वानसुक जागया फिया रायदानो नाहारका हंकाय रायदानि सिमि जों लामा याप्रि मा सेनाय हंकाय ओ रायदा तुई सेनानि हंकाय जों ताम ख्लायमान आवन जों वानसुकनाय अमो ताव जरति अमनो साख्लायमानि स्कूल जे एडमिशन नति इनके अब बोबो छात्र एडमिशन नै मेरिट वाइज न अब तो स्कूल दा डिसीजन ना डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट दा का डिसीजन हो अब
ওরা কক্ষায় হয়েছে যে স্কুল ন ডিসিশন নাও স্কুল ব এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিশিং দো ডিপার্টমেন্ট ডিসিশন নাও ডিসিশन नाव आबन सकां तो ताइमनो खम्पु एकाडेमी एनेक्स लाइनन बागै चिनि कुनु अंगो तंगनिया आं थाइसिं साका ताकलाय आवहायख्लाय नानानि तंगया डिसिशन किन्तु नानान नांखाता अंगय 120 130 वैकेंसी फिल अप लाइन थांदों जे 6000 अंगाय 6000 स्टूडेंट रक एप्लाई खालायगा बरकनि एस्पिरेशन बरकनि हामजाकमानि स्कूल नो स्कूल नो साजागै खालायजाखा ओंखायबा जों आबनो तुयै ना चिन बरकनो जों दाबो एडमिशन मारनाय ओंगाय जों कायसा आबो तांनिया बनो कायसा याप्रि मासालायका चिन बरकनि खातुंमानि नो नाहाराय लोकरकनि खोबते एबा गार्जेन रकनि खोबते जे ओ 42 जना स्टूडेंट रक एडमिशन ना फाय रां साजाबो नि खानामानि सा आबोनि बेफोरले बम हाकि सानामसो आसरा 42 स्टूडेंट नि थिनांनि बागै ताम सानामसो आं सानाय मुजुं हांकाय ताकलाय तो अरो 1200 स्टूडेंट एडमिशन नि टारगेट 1200 स्टूडेंट दंखा अकॉर्डिंग दि बेंच रको जोंहा हेक्लेन नमा पाइलेखा अबो आवहाया जे एडिशनल स्टूडेंट भर्ती खालायखाय जोंहा हानि खालायमाननाय केवहाय ताइमोना आसुकनान जागतिरि रक दंनाय जों आवहायनाया गायसानो खालायमानो जे खाली रगो हंके बरक फायितेसा एडमिशन नानाखाय नायमानो किन्तु ताकलाय हंके बरक जदि कुनु स्कुलो मान्या आवहाय जदि मुइनो दंखांगाय कुनु स्कुलो माननानै ताइ जदि बरनि सेफ करि हंकाय बरनि कसाम स्कुलो फानो किफिल थांनानै बागै जों आरनि हेडमास्टर आरनि इन्सपेक्टर स्कुल नो सावै मानो आसुक जरते जों बरनो जुबाय मानो फिया बरकनि मुसुं खांखाय जों जुबाय मानो बरक मुसुंया हंकाय जों जुबाय माय Abo hakino party mungno tiyei tabuk sakjora edisni ring bedekni bwkhaktai affair khlainani bagai wansumungna harjagya kho hni saka edisni ring bedekni em Chittaranjan Debarma phiaba khumpui academy wo edisi hafangni ke bo khoroksa kwrungjak gri hinke phatani senior borok khumpui academy school admission ni mungai 6,63,600 rang naharmani party mungo ring bedekni bwkhaktai tamani khlaijagi angna affair abuna tiyei saimanani muchungjago hastini joto tongko songlugurok Bureau report chini khorang Party mungni damsni chini jorani yaglobo khogitilangjak sunamura kalapani amsani shikli no naitugiti klaimanlia sunamura thanani police aboni bagai srang salo haino hai sunamura bridge somoni amsayo lahar kacharo hormusungai sunamura agartala lahar kotor kasulakya ringsrungnai rok abo hakeno shikli cheranyo naitugiti klainani sanmungo sunamura thana kitingai khadumani funuk laikya sunamura bukhakseni dalbidal ringnokni ringsrungnai rok Kokti shala tuition ni kipilmani lamawo shal ketang no kisajak samung sitra tangnai rongni yago khogitlangjaka ringrem chiwo poriwoi tongnai BCG dok umoni khoroksa shikli cherai Party mungni yagulo a shalano sunamura thanawo Mine Uddin Atikul Islam te Jafar Hussein no khoboi khorokure ni mungo affair khlaikya khogitlangjana shikli cherani nukhuni borokrok Piaba khogitlangjak shal thamni yagulo bo shikli no naitugiti klaimanlia sunamura thanani police Aboni bagai sunamura thanani samungho mungno tiyei khadujak laikya khogjana shikle cherani nukhungni bororokno khoboi amchani joto lukurok Party mungni damsini chini jorani yagulobo khogitlangjana sunamura kalapani amsani shikli no naitugiti klaimanlia sunamura thanani police aboni bagai srangsalo haino hai sunamura bridge somoni amsayo lahar kacharo hormuchungai sunamura agartala lahar kotor kasulakya ringsrungnai rok abo bai khakni bukhangno srangsal phungni simi sanjora lama kacharo kachawi tongkha kwbangma malkhungrok দেখুন গতকালকে আমাদেরকে আপনারা সবাই জানেন আপনারা ইলেকট্রিক মিডিয়া থেকে প্রিন্ট মিডিয়া সবাই জানেন গতকালকে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল মহকুমা শাসক এইচডিপিও সাহেব মনোজ বিপ্লব দাস উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আজকে 12টার মধ্যে
আমাদেরকে আসামি এবং যে মেয়েকে অপহরণ হয়েছে এবং যাদের যাদের নামে কেস হয়েছে সবাইকে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, পুলিশ ব্যর্থ এবং কার নির্দেশে কিসের স্বার্থে পুলিশ এই ভূমিকা পালন করছে সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু আজকের আন্দোলন আমরা আমাদের ছোট বোনকে না পাওয়া অবধি, নাবালিকা ছোট বোনকে না পাওয়া অবধি আমরা আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। এখানে যদি আমরা মরেও যাই, যা কিছু হয়, আজকে আমাদের বোনকে নিয়ে যাব। আজকে কোনো আশ্বাসে কাজ হবে না। আজকে যদি সারা রাত্র লাগে আমার ছোট বোনকে নিয়ে আমি বাড়িতে যাব। আমি কথা দিচ্ছি এই আন্দোলনের শেষ হবে, তোমার ছোট বোনকে পেয়ে শেষ হবে এবং যে দোষী তাকে শাস্তি দিতে হবে। সেই শাস্তিটা এমন হতে হবে যেন পুরো সোনামুড়াবাসী নয়, পুরো ভারতবর্ষের মানুষ যেন আতঙ্কিত হয়, এমন সাজা দিতে হবে। সেই প্রতিজ্ঞা এবং সেই স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে সেই বার্তা আমরা দিচ্ছি। Abahakino khogit langjaknai sikle cheranyo naitugui tiklainani sanmungko Srangsal Tripura Sunamura Thana kitingei khadumani funuk laikha Sunamura bukhaksini dalbidal rungnokni rungsrungnai rok aboni yagulo paithako party mungno tiyei Sunamura Thanani naikol ojamarok bai kok salaikha rungsrungnai rokni kaisa bodol আমাদের ছোট বোনকে যে রিয়াকে যে অপহরণ করা হয়েছে তার জন্য সবাই মিলে আজকে আমরা আন্দোলন করছি এবং কি আমরা থানার পর্যন্ত এসেছি। ওনাদের কাছে যখন বলেছি ওনারা বলছে ওনারা ব্যর্থ, ওনারা রিয়াকে খুঁজে বের করতে পারেনি। আগামীকাল যে আমরা যে স্টুডেন্ট, আমরা যে পড়াশোনা করছি, আমরাও তো ঘরের বাইরে থাকি, রাত দিন আমরা ঘরের বাইরে থাকতেই পারি, কিন্তু আমাদের নিরাপত্তার কোনো দায়িত্ব তারা নিচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন কি এভাবেই চলতে থাকবে? আমাদের জীবনে কি কোনো নিরাপত্তা নেই? আমরা যে মেয়ে, নারীদের কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থায় তারা কোনোদিন করতেই পারছে না। তারা মেয়েকে খুঁজে বের করতে পারছে না। ত্রিপুরার মতো একটা ছোট্ট রাজ্য, এর থেকে বড় বড় অনেক রাজ্য অনেক ঘটনা ঘটছে, তারা দিনে কি দিন তারা খুঁজে বের করতে পারছে, কিন্তু ত্রিপুরা একটা ভারতের একটা ছোট একটা রাজ্য, এই ছোট রাজ্যের মধ্যে তারা সামান্য একটা মেয়েকে একটা ছেলেকে খুঁজে বের করতে পারছে না। কোথায় যাবে আমাদের সেই প্রশাসন? তারা কি আমাদেরকে এই নিরাপত্তাটাও দিতে পারছে না? যে এখন স্কুল কলেজে তোমরা সিকিউরিটি ফিল করছো না? শূন্যভাগ, তারা আমাদের কোনো নিরাপত্তা দিতে পারছে না। তারা পুরোপুরি পুলিশের উপর কতটুকু ভরসা রয়েছে তোমাদের? কোনো ভরসাই নাই। কেন? তারা আমাদের এই ঘটনার আগে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে, ওই ক্ষেত্রেও তারা কোনো সেরকম কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আবারও ইদানিং একটা ঘটনা ঘটেছে, এই ব্যবস্থার মতো তারা কোনো সেরকম কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তাহলে আমরা কিভাবে আমরা ভরসা করবো তাদের উপর? আমাদের কোনো ভরসাই নেই তাদের উপর, তারা নিচ্ছে না। আমাদের যে ছোট বোন, আমাদেরও ভাই বোন আছে ছোট, হয়তো আমরা একটু বড়, আমাদেরও ছোট ভাই বোন আছে, তারাও বাড়ির থেকে বের হয়, কিন্তু বাড়িতে যে আবার ফিরে আসবে এর কোনো নিরাপত্তায় তারা দিতে পারছে না। আমরা কি আদৌ কি রিয়াকে কি তারা খুঁজে বের করতে পারবে? এটার জবাবই আমরা চাচ্ছি। তারা বলছে যে তারা ব্যর্থ, তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। আপনার কাছে আপনারা সাহায্য করতেছেন, ধন্যবাদ। কাইন্ডলি একটু ধৈর্য ধরেন। আমি তদন্তের স্বার্থে মেয়েটির নাম তা বলবো না, মেয়েটা নাবালিক। তো আমাদের কাছে যখন কমপ্লেন আসে মেয়েটির অপহরণ সম্বন্ধে, তো আমি আজকে আমরা মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করি গর্জির কাছ থেকে, উদয়পুরে। আর হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে, এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন অনেকগুলো মাইনর অপহরণ হয়েছে। আমরা প্রত্যেকগুলোকে আমরা 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। আমাদের লাকটা একটু খারাপ ছিল যে মানে আমরা এত কষ্ট করেও পারিনি। সত্যি কথা বলতে সবথেকে বড় ধন্যবাদ জানাবো ওসি সোনামুড়া পিএস, তারপর মেয়ের মা বাবা আমাদের উপরে ভরসা রেখেছেন, আর আত্মীয় স্বজন, তারপর কিছু 1-2জন প্রেসের ভাইয়েরাও আমাদেরকে প্রচণ্ড সাহায্য করেছেন মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য। খেয়ালিপনা একটা ইরেসপন্সিবল কাজ আমার কাছে মনে হয়েছে, কারণ কালকেও কিছু ইয়াং ছেলে মেয়ে এসছে আমার এসে আমার সাথে কথা বলে গেছে। তারপর হঠাৎ করে ওরা থানা থেকে গিয়ে আবার বিশ্রমণিতে ওরা অবরোধ করে। তখন আমি ওদেরকে কথা দিই, তখন প্রায় 4টা 4:30 বাজে। আমরা চেষ্টা করছি, এটা হয়ে উঠছে না। আমরা তো সবার সাথে মিলে অনেক সাকসেস এনেছি সোনামুড়াতে। তাছাড়া তবুও আমি কথা দিয়েছি, এইভাবে তো টাইম বাউন্ড বলা যায় না কতক্ষণ একটা ক্রাইম ডিটেক্ট করতে লাগবে। তথাপি আমরা বলেছি যে
24 ঘন্টার মধ্যে আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু হঠাৎ করে 10টা সাড়ে 10টা থেকে শুনি কিছু ছেলে রাস্তা অবরোধ করে ফেলেছে। তো আমরা ওদেরকে ইনফরমেশনও পাঠাই যে আমরা চেষ্টা করছি এখনও বাইরে। আর এই রাস্তা রোকের জন্য শুধু জনসাধারণই অসুবিধা হয়নি, তথাপি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে 1-1.5 ঘন্টা লেট হয়ে গেছে। আমাদের গাড়ি আসা যাওয়াতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে গাড়ি নিয়ে গেছি, গাড়ি আটকে রেখেছে, পুলিশের গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। তো ডেফিনেটলি মানে এই জিনিসটা একদম আমরা আশা করতে পারি না এটা এইভাবে করা। ঠিক আছে, এটা একটা সেন্টিমেন্টাল ইস্যু, একটা মেয়ের অপহরণ হয়েছে, তো সব থেকে তো কষ্ট আমারও মেয়ে আছে, ঠিক আছে। তো আমি এদেরকে আশ্বস্ত করার পরও যে আজকে যে ভোগান্তিটা হলো সোনামুড়াবাসীকে, এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তো আমি বলবো ওদেরকে যাতে সুবুদ্ধি দেয়, ডেফিনেটলি আমরা আইনত ব্যবস্থা নেব। আজকে কতগুলো ধরুন এই যে এফসিআইয়ের গাড়ি, আরও কত গাড়ি, পেশেন্ট, অনেক হেনস্থা হয়েছে। আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও যে আমরা চেষ্টা করছি, উদ্ধার হয়েছে, তারপরেও তো কোনো কথা শুনেনি। একটি কথা বলবো, আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো ওসি গর্জি ওপিকে। যখনই আমরা অ্যাকচুয়ালি গর্জিতে আমরা 2বার রেড করেছি, 2 দিন আগেও আমরা রেড করেছি, আবার আজকেও রেড করেছি। আমাদের কিছু পিন পয়েন্ট ছিল, করেছি, কিন্তু আমরা পাইনি, হয়তো বা মেয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। তো আমরা আরও সন্দেহজনকভাবে আমরা বেশ কয়েকজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি, আমরা ডিটেন করি। তো আমরা এখন তদন্তের স্বার্থে কিছু বলবো না। এখন পর্যন্ত কতজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? বা এখন অবধি তো আমরা 2জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এই ব্যাপারে। ছেলেটাকে পাওয়া গেছে? এটা আমরা তদন্তের স্বার্থে এখন কিছু বলবো না, কিন্তু আমরা 2জন মেইন একিউজকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি। আপনার কতটা বল প্রয়োগ করতে হয়েছে ওকে ডিটেন করতে? কষ্ট তো হয়েছে, 3 দিন ধরে ওসিরও ঘুম নেই, আমারও ঘুম নেই, আমার পিজি স্টাফ কারোরই ঘুম নেই। খারাপ লাগছিল। একটা মা এসে আমাদের কাছ থেকে রোজ আসতো মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিই, তা আমরা রোজই বেরোতাম, রোজই এটাকে আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়েছি। তারপর আমরা আজকে একটা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। এটা কি পক্সো? पार्टी मुंगनो तुये सुनामुरा बखाक्सेनि एसडीपीओ बानुस बिप्लब दास साका कक्सिल सामुं मानमानि सालनि सिमिनो पुलिस सामुं सिद्रा तांना रंनो रमनानि बागै हाबो अंखरजाक आबो हाकिनो स्रांसाल सानजा जराबो उदिपुरनि गारजि आमसायो मानजाखा सिक्लिनो खगै तलांनाय सिक्ला रखनै Piaba Sunamura Police ni Shakawa, Siklino Kogitlang Night, Nukunu Borok Kurunzak Tomani Kokshil Samunki Shaka, Kogitlang Zona Shikling, Nukunu Borono Kobe, Anthony Joto Lukura. Sunamura Nishimi Musrap Nikoktum, Chinikorang. Samung Clemeni Yaglobo, Regani Rangmania Ungay, Paitago Strang, Soloduski Village Committee Tangnok Happy Laka, Amsani Kaduzag Lukurok, Abobai Ponce, Tangnok Bishingono, Chopzagi Tonka, Village Secretary no Koboy, Tangnok Nikubun Adong Rock, Kokta Mamankana Amser Tangishogoka, Teliamura Hanani Police. Talbri Shikango Samung Claimani, Regani Rang Dakti Rezagnani Shanmungo, Strangsala Village Secretary Tay, Ponset Tangnok Nikubun Adong Rongno, Ponset Vishingo Tone, Duski Village Committee Tangnok Happy Laka, Regani Rangmania Amsani Kaduzak Lukurok. Kokta Mamankina Amser Tangu Shogika, Teliamura Thanani Police Day, Teliamura Blog ni additional video hall Potter Shortcut. Kokta Mawa Simon Ka, Laitang Mars Talot, Teliamura Art Block ni Bishing of Hobzaknai, Duski Village Committee ni Korok Nira Bachi Lukurokno, Regani Shamong Klairumani Village Secretary.
Piaba Samungklai Romani Talbrini Yakulobo, Samungklaimani Rangmanlia Duski Vilas Amsani Lukurok. Aboni Bagai, Samungklaimani Yakulobo, Regani Rangmania Umani Party Munga Shezaway. Paitagos Rang Salo Duski Vilas Committee Tangnok Haprebi Relaka, Amsani Kaduzak Lukurok. Ababai, Ponte Tangnok Bishingono, Jobsagi Tonka, Village Secretary Nok Haway, Tangnok ni Kubun Adong Rock. Kok to Maman Kena Amsayo Tangi Showikia, Teliamura Tanani Police. Abahakino Kok to Maman Kena, Village Tangnok Tangi Showikia, Teliamura Block ni additional video reporter Sarkar. Paithago finance haljibani bishingo boroni rangman thai rejaknani kok romani bai phiogi rejaka village tangnok khaprek mung আমরা 31 মার্চ 22 আমরা একটি করছি যথারীতি রিপেয়ারটা 15টা একটু করা হয়েছে কিন্তু কোনো টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে টাকাটা তারা আমাদের ঢুকছে না তো অলরেডি আমরা ডিস্ট্রিক্ট স্টেটের সঙ্গে কথা কইছি শীঘ্রই তারা টাকা পেমেন্ট পাইয়ে দেবে এটা আমাদেরকে আশ্বস্ত করছে তাদেরকে অনুরোধ করবো যাতে একটু ধৈর্য রাখতে এবং শান্তি বজায় রাখতে আমরা কোনো মধ্যে টাকাটা যাতে এখানে ঢুকে সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা আমাদের তরফ থেকে চেষ্টা করবো। তাদের দাবি যে 6-7 মাস হয়েছে এখন পর্যন্ত টাকাটা পাইতেছে না তো কি সেই টেকনিক্যাল সে কি প্রবলেম হয়তো বা কোনো আইবিসি কোডের কোনো একটা সমস্যা তাহলে টাকাটা করে এখনো ঢুকছে না এটা এবং যদিও যারা রিজেক্ট যদি হতে তাহলে আমরা করতে পারতাম কিন্তু রিজেক্ট করেছে না হোল্ডিং দেখাচ্ছে যাই হোক আমরা অলরেডি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি থেকে পড়েছি ম্যাটারটা টেকনিশিয়ানের সঙ্গে ওনারা 2 দিনের মধ্যেই যা রিজেক্ট করে দেবেন তখন আমরা রিফ্রি করলে টাকাটা অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে আশা করছি। এখন মানে কতদিনের মধ্যে আশা করছি মানে যত তাড়াতাড়ি শীঘ্রই টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে মানে কতদিনের মধ্যে আমরা আশা করছি বাই 15 ডেজের মধ্যে আমরা টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে দিতে পারবো। তারা তো মানতেছে না তারা ওনাদেরকে বুঝতে হবে যেহেতু একটু সমস্যা হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকে আসলে আমাদের তরফ তো হাতেও এতটা কিছুটা ছিল না একটু যেহেতু এখন আমরা কথা বলেছি একটু রিজেক্ট করে বলেছে তো আমরা আশা করি তাদের এখন 15 দিনের মধ্যে টাকাটা ঢুকে যাবে বেশি কথা বলছি এর আগে হবে না এটা মেশিনের আমরা চেষ্টা করছি যাতে ঢুকে দেয় আমরা 15 দিনের সময় চাইছি হয়তো এর আগে ঢুকতেও পারে তখন না যে 15 দিনের মধ্যে ঢুকবে এর আগেও ঢুকতে পারে তবে আমরা 15 দিনের তো সময় চাইছি যাতে টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্টে Piaba Buskang Shalos, Rash Rhino Kleinai, Panish Halchibani Bishingo, Rudi Rizakno Borong Borong Rangmantai. Teliamura Nishimi Hiran Monikoktum, Chinikorang. Strangsalo Razokor Aguli Nishiti Astram Amchayo, Borokane Bas Malkung Day, Uskuti Malkung Bishingo, Nahala Light Hotel Mani by Pati Mung Tayano, Uskuti Jalongani Chokalangma, Pati Mungi Yakulo, Lahar Pati Mungo Klainai, Uskuti Jalonganya Hapania Sakham Nogot Langitanga Fire Service ni Adongro, Piaba Twikahani Shakabono, Sakham Dogni Shaknanero. Strangsal Tripura Udipu Nishime TR071209 Marine Kungsa Borok Rekanai Bas Malkung Nagerzola Motor Stand Fashing Fight Mani Abahai Jorano TR01AM 4872 Marine Kungsa Uskuti Malkung Agortola Nishime Udipur Bukak Tangi Tomani Piaba Sidi Astram Amzayor Shogikeno A Borok Rekanai Bas Malkung Te Udipur Bukak Tangnai Uskuti Malkung Bishingo Nahala Light Hotalemani Patika Patimong Borok Rekanai Bas Malkungni Thutai Mani Bai Lamani Kinaro Udui Kalai Tanka A Uskuti Chalogna Chakra
Logi logino fire service ni adong rongno rohor jaka koktoma mankheno amsayo thangai uskuti chalongnaino hafania sakhamnogo tlangi thanga fire service ni adong rok phiaba thike hani sakabono sakhamnokni saknainai rok ঠিক আছে সামনে হয়েছিল আমরা আইতেছি আজকে করে ওই গাড়িটা বাড়িছে বাইরে সামনে বাইরে হয়ে গেছে গা ড্রাইভারও ফলো করছে না ড্রাইভারের কোনো দোষ নাই তারপরে ড্রাইভার আজকে থতনি দিকে গেছে এদিকে কাটা দিচ্ছে পরে স্কুটিটা ফাট করে আইছে সামনে দিয়ে আইবার মানে স্কুটিটা লাগিয়ে পড়ে গেছে গা Party muni koktoma mankheno hafania sakhamnogo dolai phailagya thine nukhni borok sangrong sala postmortem paimani yagulo nukhni bororoni yago yafari rejaknai bini mangkthei party muni yagulo borok roknai bas malkhungtei uskuti malkhungno kasuka police Bureau report chini khorang Strangsal Charigo Khungsa Automal Khunglahar Party Mungok Laye, Timrangza Koroktam College student no Khoboi, Koroksini Borogrok, Party Muni Yagulo, Shagodukumanja Koroksini no, Teliamura Sakam Nogot Langitanga Fire Service ni Adong Rock, Borokni Bishingo, Koroktam no Roharzaka, Akortola Zibishakam Nogo, Party Mung Strangsal Charigo, Teliamura Tanani Kame Bari Laharo. Strangsal Charigo, Teliamura Khachia Mongol Amsani, Teliamura Government Degree College ni, Kisase College students Rogno Khoboi, Koroksa Sakrazuk, Teliamura Tuidula Hartike, Teliamura Hati Fashing Paitong Mani. Phiaba Teliamura Gamai Bari Amsayo Shok Paikeno, BSF ni Khungsa Gypsy Malkhung, Auto Malkhung ni Buskang of Hatchake Fire Remani Bai, Asumsa Bregromnani Nanka Auto Malkhung. Ababai Auto Malkhung control ni Fataro Tangai, Lama Kacharono Filjagi Tanka, Party Muni Koktoma Mankheno, Alka Auto Malkhung Shonairok, Party Mungtayo Tangai, Shagodukumane Koroksini Nono, Teliamura Shakam Nogo to be Fake Borok, Sagodukumane Koroksini Bishingo, Indrajit Roy, Shauli Dete, Mushomi Roy, Nerohorzaka Agortola Jibi Shakam Nogo. ট্রেনিংয়ের মধ্যে আছে এটা টাইম সেটলি আছে এটা লাগে আমি পাস পাইছি না আমি এরপরে কাজটা যাওয়ানোর সময় ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি মানে অটোতে কি যাত্রী আছিল তোমার কলেজ স্টুডেন্ট কয়জন আছিল তারা পিছনে 4 জন আর সামনে একজন আমি সঙ্গে মানে টোটাল 7 জন 6 জন আমি ড্রাইভার হ্যাঁ হ্যাঁ আর ছাত্রী আছে 5 জন আচ্ছা মানে তোমার নিয়ে টোটাল 6 জন আসলা তোমরা আমি ড্রাইভার আচ্ছা আর এই গাড়ি কি রাস্তাটা যে গাড়িটা ইয়ে করছে তোমরা ওভারটেক করছে ওভারটেক না সামনে দিয়ে এমনি করে যাওয়ার সময় আমার সামনে সামনে ইয়ে করে গেছে আমি আমার নিজের বাসায় থেকে সাইডে যাওয়ার সময় কাইতে গেছে অটো কি পুরো উল্টে গেছে না কি নাম তোমার Yang te khaksa phashing lahar party mungni koktoma mankheno shagodukum mannai rongno nainani bagai Teliamura sakhamnogo thangi shogya Teliamura amsani MLA Kalyani Roy abo haikeno shagodukum mannai rokbai kok salakya MLA Kalyani Roy Tripura কলেজ থেকে ছাত্রীরা একটা অটো রিকশা করে আসছিল তো এমন সময় বিএসএফ এর গাড়ি খুব দ্রুত বেগে আসা তখন অটোটা সাইড দিতে গিয়ে রাস্তায় উল্টে যায় তো ড্রাইভার সহ 2 জন ছাত্রী খুব আহত হয় তাদেরকে দেখার জন্য আমরা হাসপাতালে এসেছি তো ড্রাইভারকে আহত মানে তার মানে গুরুতর হওয়ায় তার যখন গুরুতর হয় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় তার কলার বোন ভেঙে গেছে আর মেয়ের যে দুটো মেয়ে সামান্য আঘাত পেয়েছে তাদেরকেও আমরা দেখেছি ডাক্তারবাবুরা দেখেছে তো তাদেরকে ছুটি দেওয়া হয়েছে তো এই বিষয়গুলো জানতে পেরেই আমরা মহকুমা হাসপাতালে এসেছি Auto Malkhungo overload ke borok rukamani bagino Strangsalo patika aba hailahar patimong phiaba thangi tongna ni bagai jotani kepal tongmani bagai kebani cholia langma
Telia Murani Simi Hiron Mani Koktum Chini Korang. Paini 2023 Bidan Soba Chong Marino Buscangotone, Strang Salapurba Noabadi Amsayo, IPFT BGP Day, CPIM Bodol Yakare, 56 family ne 152 Buddha Stromka Tipramothani Bana, Botoli Bana Yafare, Borno Lamza Shogina Harka, Edisni Chairman Majang Zogodis Deparma, MDC Robindra Deparma Day, White Yapni Haste Ajupang MDC Runal Deparma. Andro, Silvo, Kalidas, Apa Nondo, apa Sibrani Kome? Talburi Talbani Yakula Hasteo Klaizaknai, Bidan Choba Chongmari, Abani Bagai, Shalbrumna Hasteni Kami Amsayo Joya, Bodol Slaimani Patimong, Bodol Slaimani Batelai Mungo, Jotoni Shikango Tongo, Tipramotha, Salbrumna Hasteni Kurung Amsayo, Dalbidal Bodol Yakare, Tipramothani Bana Romani Koktoma Shopamani Joya, Abahakina Finite 2023 Bidan Choba Chongmari no Buskangotone, Strang Salapurba no Abadi Amsayo, IPFT BGP Day, CPIM Bodol Yakare, 56 family. 152 Buddha Stromka Tipramothani Bana. Bodoli Bana Yafare, Borno Lamjak Shogina Harka, Edisni Chairman Mujang Zogodis Deparma, MDC Rabindra Deparma Day, White Yapni Haste Achupang, MDC Runal Deparma. Noabadi BCO, Kasi joining program or BJP IPFT ni CPM ni Pray 56 families ni 152 voters sini Tipramothani Bana Rompaika Borok Sumai Tang Paika Tai Kisa Kufur Korma Khalia sini Bubagrana Ogre Dipolin Chabao Logirui Buskang Sala Kuplai Khine Tai O Pandawa joining Pandawa sin treated sin Honorable Chairman sin Sir Jogdis the Burma Manja Paika sin Sir NBC Ravindra the Burma sin White Team Adong Tongo Arms sin Chairman Tongo Tai warriors rock sin White Team warriors of Tipramothani Adong Rock Manja Paika Buskang Shalaba Hasteni Kurung Amsayo, Maharaja Pradut Kishore Deparmani Nahar Mungno Buskangotone, Dalbidal Bodol Yakare, Tipramothani Bana Romnai, Abatesh Hanani Kokure. Mandi Nishimi Onimes Nikoktum Chinikorang. Tabukisha Lenglamani Jora, Tebo Haste Hayung the Haktoni Koktoma to we fight on Lenglamani Yagulo. এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead,
we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai fadinali firana tinini koktoma bokrogrok. Kumpui Academy School admission ni mugai 6,63,600 dang na harmani party mungo strangsal charik jorati bo FR khlaya ko edisini ringbedek peba Kumpui Academy eba edisi hapang ni kebo khoroksa kurungjak kuri hinke phatani sinia borok rok Kumpui Academy School admission ni mugai 6,63,600 dang na harmani party mungo ringbedek ni bukhaktai tamani khlaija ge angnai FIR abonatiye shaimana ne musungjago hastini joto tongko songlupurok. Party mungni damsni chini jorani yagulobo khogitilangjak sunamura kalapani amsani shiklino naitugiti klaimanlia sunamura thanani police aboni bagai strang salo haino hai sunamura bridge somni amsayo lahar kacharo hormusungai sunamura agotala lahar kotor kasulaka rungsrungnai rok abo hakeno shikle cheranyo naitugiti klainani shanmungo sunamura thana kitingai khadumani funuk laikya sunamura bukhakseni dalbidal lungnokni rungsrungnai rok. Samung Claimani Yagulobo, Regani Rangmania Ungai, White August Rang, Soloduski Village Committee Tangnok Happy Laka, Amsani Kaduza Glupuro, Abobai Ponce, Tangnok Bishingono, Jobzagi Tonka, Village Secretary no Koboi, Tangnok Nikubun Adong Rock, Kok Mamantana Amser Tangishogoka, Teliamura Hanani Police. Strangsalo Razokor Aguli Nishiti Ashram Amchayo, Borokane Bas Malkungde, Uskuti Malkuni Bishingo, Nahala Light Hotel Mani by Pati Muntayano, Uskuti Chalongani Chokalangma, Pati Mungi Yagulo, Lahar Pati Mungo Klainai, Uskuti Chalongani Hapania Sakham Nogot Langitanga Fire Service ni Adongro, Yaba Tukahani Shakabono, Sakham Dogni Shaknanero. Strangsal Harigo, Kungsa Otomal Kung Lahar Party Mungo Klaye, Timrangza Koroktam College student no Kobe, Koroksini Borok, Party Mungi Yagulo, Shago Dukumanja Koroksini no, Teliamura Sakam Nogot Langitanga Fire Service ni Adong Rock, Boroni Bishingo, Korokam no Rohazaka, Akotala Zibishakam Nogo, Party Mung Strangsal Harigo, Teliamura Tanani Kame Bari Laharo. Paini 2023 Bidan Sabha Chong Marino Buskango Strangsala Purbano Abadi Amsayo, IPFT BGP CPIM Bodol Yakare, 56 family ne 152 voters from Tripura Mothani Bana, Botoli Bana Yafare, Borno Lamza Shogina Harka, Edisini Chairman Majang Sogodis Deparma, MDC Robindro Deparma Day, YTF ni Haste Achopang MDC Runal Deparma. Tabuk Koktoma Shukrubai. Kebeng botol Klayo Hone, Pukirua at Hizane Biti Luklai Rezaka, CPM Koyerpur Onchal Committee ni Adong Kazol Das, Ababai, Tui Tangbaka Pukirua Tongmani, Joto Kotor Chikon A, Abuno Nugai, Nopang Kazol Das Day, Nukuni Joto Borong ni Bokorogo Koka Ferang.
আমি শিলচর গেছে শনিবারে আমি আমার বোনের বাড়িতে গেছি। আমার একটা এখানে বাঘনি মারা গেছে, তারপর একটা এদের একটু ভেজাল আছে এটা দেখতে গেছিলাম। বাড়িতে এদিকে আমার পুকুরে সব মাছ মরে রয়েছে, কে বা কারা বিষ দিয়ে দিছে। কতদিন আগেও কমাই করে এক সাইডে বিষ দিয়ে দিছি, এই মাছও মরে গেছে। এই দিন তো আগে কি কম মরছি, এখন একবারে সব মরে গেছে। এটা তো আমার পুকুরটা 2 কানি হইব, সব মাছ আয়া দেখি সব মরা। কালকে আমি বাড়িতে আইছি 4 দিন পরে, আয়া সব মাছ মরা। এখন তো আমি কী করব? মানুষ এমন দুষ্ট হইলে কেমনে মাছ চাষবাস করে খাইব? মাছ তো ধরো আমি টাকা পাবো কিছু, আমার জীবিকা নির্ভর হইব। আর মানুষ তো খাইয়া বা এটা তো মানুষের আহার, কেউ না কেউ খাইব। আমি এর বিনিময়ে কিছু টাকা পাবো, এটা তো দেশের সম্পদ। আমার একা লস না, তো মানুষের সেবার উপরে আক্রমণ। কত টাকা ক্ষতি হয়েছে? এখন ধরো আমার লাখ দেড় একটা এত কম করতে হয়েছে। 200-300 কেজি মাছ হইব মরছে। এখনটা মাছ 1 কেজি 1.5 কেজি, একটা চিতল মাছ আছে 8 কেজির উপর হইব, এটাও মরছে। আমার পাশে এদিকে তাপস্তারার পুকুর, এটার থেকে যে গ্যাস গেছে এটা তো মরছে। Pukiriwa ari mani baino kisamisha rang puisha ajiwei nukhungo chalai tongmani kajol das tebini nukhungni borok rok phiaba abono phano mokol kior jaklaikya samung sitra tangne rok pati mungni koktoma manei kajol das ni nogo thangi sogikya CPIM অজমা পবিত্র কর। এতো খবর পেলাম যে আমাদের কাজল দাস মৎস্যজীবী ইউনিয়নের খয়েরপুরের লোকাল সম্পাদক, ওর পুকুর বিদ্যানগরে, এই পুকুরে গতকালকে রাত্রে সে বাড়িতে ছিল না, সে চিকিৎসার জন্য শিলচর গেছিল। আয়া দেখে যে সমস্ত মাছ ভেসে উঠেছে, প্রচুর মাছ, এবং দুষ্কৃতিকারীরা এর আগেও তার উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ হওয়ার চেষ্টা করেছে। যে এটা তুলেছে, এখন জাল দিয়ে মাছগুলো তুলে ফেলেছে, এবং এইটার উপরই নির্ভর ছিল তার পরিবার। ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো যে এটা বিজেপি দুষ্কৃতিরই কাজ, এবং এই করে আমাদের যারা পার্টির নেতৃত্ব কর্মী তাদের উপর পরিবার আর্থিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই এই লক্ষ্যে এটা করেছে। আমরা বলবো, এটা আমি দেখলাম যে আমরা এফআইআর করব, ও এফআইআর করবে, এবং এটা নিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত যাব কোথায়, এবং এটা খুঁজে বের করব কারা এগুলি করেছে। খুঁজে বের করা যাবে, সার পরিবার তার উপরেই চলতো, এটা তার এখন এই সর্বনাশ কেন করলো? এখানে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় এরকম কৃষকদের ক্ষতি করছে। কত মাছ তো Bureau Report Chini Khorang. Strangsalo ONGC All India ST/SC Welfare Association ni Shakthar Mumbai. Badarghat ni ONGC complex o Khlaijaka Shakmo Chungai kaisa Thirimani Panda. Thirimani Panda no Chengshawi Rika ONGC ni Tripura Asset Manager Torun Malik. Aba hakeno Panda Manjaka All India ST/SC Welfare Association ni Dagifang Shakti Jamatiano Khoboi Kubun Ojamarok Asalo Bebagai Korok Sara Baji Lukurok Shakmo Chungi Thirimani Koktoma आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम था? आज हमारा जो ONGC में एक ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो है, वो हर साल ये एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल भी जो है, पिछली बार कोरोना के कारण जो नहीं हो पाया था, तो इस साल दोबारा हमने उसको अरेंज किया है। और ये उनका एक वेलफेयर एक्टिविटी है जो हमेशा से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, तो उसी का पार्ट है। कितने लोग सर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्लड? हमें लग रहा है करीब कम से कम 125 से 150 लोग को होना चाहिए। ब्लड डोनेट करना बहुत एक महत्वपूर्ण काम है, इस विषय में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही है कि जितने लोग ब्लड देने के सक्षम हैं उनको ब्लड रेगुलरली देना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही करीब
4 से 6 महीने में हमारी बॉडी के सेल्स वैसे ही चेंज होते रहते हैं। तो इतना तो है कि हर इंसान जो है कम से कम 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है, और बहुत से लोग ये करते भी हैं। तो सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वक्त निकाल कर अपना 3 से 4 महीने जब भी उनको सूट होता है, क्योंकि ब्लड की इतनी डिमांड रहती है, हम लोगों को बाहर बैठ के नहीं पता लगता, लेकिन हॉस्पिटल्स में ब्लड की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऑपरेशन वगैरह करने के लिए या इमरजेंसी केसेस के लिए। तो उसके लिए ये देना एक बहुत ही जो है उच्च स्तर का मानवीय कार्य है, बहुत एक नोबल कॉज के लिए है, तो सबको इसमें भाग लेना चाहिए। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং দিনিনি কক্টমা আশুক জরা তৈন তেব হাসতে হায়ংতে হাক্টরনি কক্টমা সাইমানানি বাগৈ জয়াওই নাই তংগি চিনি খরাং হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।